هذا رقم واحد خلاص. نوفل واحد رقم واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. خطأ هذا. من أنت عندك كتاب سلمان؟ تعال أنا أستعير. أنا عندي الجزء الثاني. هذا خطأ. طيب. نشكر الله عز وجل. Kita bersyukur kepada Allah alladzi jama'ana, yang telah mengumpulkan kita fi baitil Qur'an al-mukhlisin, di rumah Quran al-mukhlisin, linata'allam al-lughah al-arabiyyah, untuk mempelajari al-lughah al-arabiyyah. Ma ma'na al-lughah al-arabiyyah? Ma ma'na al-lughah al-arabiyyah? Bahasa Arab. Al-lughatul arabiyyah lughatul Qur'anil Karim wa lughatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lughatus sahabah. As-sahabatu yatakallamuna, berbicara, bainahum, di antara mereka, bil lughatil arabiyyah. Al-ulama, nam Faris, al-ulama yaktubuna kutubahum aidan, juga bil lughatil arabiyyah. Idzan, kalau begitu, al-lughatul arabiyyah afdalul lughat fil alam. Al-lughatul arabiyyah afdalul lughat. Ma ma'na afdalul lughat? Ma ma'na afdalul lughat? Bahasa yang paling afdal, paling utama, fil alam, di alam. Nam tegar? Rakkis. Tayyib. Tayyib. Al-lughatul arabiyyah afdalul lughat fil alam. Walidzalika naftakhir, kita berbangga, naftakhir bihadhihi al-fursa al-qayyimah, dengan kesempatan yang sangat berharga ini, allati an'amaha Allahu ilaina fi hadzal liqa'il mubarak insyaallah. Nata'allam afdalal lughat fil alam, ala wa hiya al-lughatul arabiyyah bi kitab al-arabiyyah baina yadayk. Wa as'alukum ya ikhwani, hal antum fi hadzal yawm musta'iddun? Hal antum musta'iddun? Tayyib. Na'am. Nabda li tullab judud awalan, kita mulai untuk santri baru dulu. Tayyib. Li tullab al-judud, untuk santri baru, ana ukhallitu bainal kalam bil Indonesiyah wal Arabiyyah. Ana akan gabungkan, campur adukkan, ya, penjelasan berbahasa Indonesia dengan berbahasa Arab. Jadi masih ana terjemahkan, ya. Amma litullab al-qudama ana la uridu an atakallam bil Indonesiyah. Tayyib, ana atakallam insyaallah bil Arabiyyah faqat. Naam. Insyaallah muwafiqun. Muwafiq, ايش من muwafiq? Tayyib, muwafiqun. Tayyib. Naam Ziyan. Tayyib, insyaallah. La tatakhayyal ya Ziyan, ittaqillah. Naam. Tayyib, nabda, kita mulai untuk tulab judud, santri baru dulu. Iftahu kutubakum, dibuka bukunya. Iftahu kutubakum. Sebagaimana pelajaran tahsin kemarin, ya, antum jangan tunggu terjemahan dari ana. Ketika ana berbicara bahasa Arab, antum fokus ke bahasa Arab yang ana sampaikan. Jangan tunggu terjemahannya. Nam Naufal? Naam. Tayyib, nunggu terjemahan, hada yajuz lil kaslan faqat, untuk yang pemalas saja yang nungguin terjemahan. Naam Julaibib, anta musta'id? La yajuz naum. Naam, yajuz naum lakin fil kharij, ma'a kontainer. Tayyib, naam, nabda, kita mulai. Mawdu'una, judul kita, madza, apa ya ikhwan? Mal mawdu', apa judulnya? At-tahiyyatu, rakiz. At-tahiyyatu
Aina as-saut? As-saut dhaif, suaranya lemah sekali. La takhaf minal khata, jangan takut salah. Al khata la ba'as, hada adi, amrun adi. Salah itu biasa. Ya, apalagi cowok selalu salah. Hal biasa. Antum enggak usah takut salah. Antum misalkan paling kencang tapi salah. Misalkan ma'arabiyatu pulpen, antum jawab masjidun misalkan gitu. Udah kencang salah, enggak labas, enggak apa-apa. Yang penting berani jawab. Ma'arabiyatu pulpen masjidun. Thayyib. Terserah perkara habis itu antum dihujat sama yang lain terserah. Tapi yang penting keberanian dulu, asy-syaja'ah. Thayyib. Ma mawdu'una? Ma mawdu'una? Mal mawdu' at-tahiyyatu. Aina sautuka ya Faris? At-tahiyyatu wa ma makna at-tahiyyah ya ikhwan? Salam penghormatan. Wa ma makna wa? Dan at-ta'aruf. At-ta'aruf. At-ta'aruf perkenalan. Tayyib, salam penghormatan dan perkenalan. Naam. As-safha ats-tsaniyah atau safha ithnatani, halaman 2. As-safha halaman ats-tsaniyah yang kedua. Al-hiwarul awwal, awalan al-'ardu. Ma makna al-'ardu? Tampilan. Baik, al-'ardu tampilan. Ihfadhu mubasyarah, hafalkan langsung. Seperti biasa di akhir sesi ana akan tanya semuanya. Enggak bisa berdiri sampai isya berdirinya ya. Baik. Isya teman-teman ya, jadi mumi berdiri. Baik, langsung dihafalkan. Baik ya ikhwan, ma makna al-wahda? Ma makna al-wahda? Al-wahda. La, ana la asma' jayidan, enggak dengar. Al-wahda ish? Bab atau unit. Baik. Ma makna al-wahdatul ula? Bab pertama, unit pertama. Naufal, ma'rabiyatu unit. Ma'rabiyatu unit, nah. Al-Wahhab. Al-Wahyu. Al-Wahdu. Al-Wahdat. Tayyib. Emang unik-unik santri baru ya. Tayyib. Al-Wahdatu. Naufal, ma'rabiyatu unit. Al-Wahdatu. Tayyib. Fikar, ma'rabiyatu salam penghormatan. At-tahiyyah. Faris, ma'rabiyatu antara, di antara. Di antara, na'am. اتق الله, هذا موجود هنا. Mobil dulu. Enggak ana maksudnya, bukan antum. Di antara. Isfikar di antara. Antara. Madza Naufal? Antara. هذا موجود اتق الله. أنتم تنامون هذا موجود. ماذا تقر؟ إيش؟ طيب فارس معربية antara. بين فكر أين mana bahasa Arabnya antara? هذا موجود. نعم. قل, sebutkan قل. Baina. Baik. Naam. Jangan lupa ya, antum mungkin dulu metode belajarnya enggak dihafalin, sekarang harus dihafalin. Sering-sering hafal. Mumpung masih muda ya kan. Dosanya masih banyak. Masih dikit ya. Kalau suwa wajib. Adalah udzur. Huwa yansa la bahasa. Aina kalau suwa ya Rafli? Nasit. Kullu bani Adam khata'. Baik, al-ardu, ma makna al-ardu ikhwan? Ma makna al-ardu? Tampilan. Al-hiwarul awwal. Al-hiwar al-awwal. Ma makna al-hiwar?
Percakapan al-awwal pertama. Tayyib. Tayyib. Al-hiwarul awwal. Ma makna al-hiwarul awwal ya ikhwan? Percakapan pertama. Julaibib, ma makna al-hiwarul awwal? Tayyib. Muhammad, ma arabiyatu percakapan? Al-hiwar. Fauzan ma'dzur. Tayyib. Faris, ma arabiyatu tampilan? Ha? Al-ardu. Tayyib. Ya Fikar, ma arabiyatu perkenalan? At-ta'aruf. Jayyid. Ahsant. Ahsanta tu kamu bagus, good. Ahsanta. Nanti anak singkat ahsant. Tayyib. Naufal, ma arabiyatu pertama? Al-awwal. Tayyib. Fauzan, ma arabiyatu percakapan pertama? Al-hiwarul. Oh, masyaallah, ahsan. Tayyib. Jayyid. Masyaallah. Tayyib. Hiwar, unzur wastami' wa a'id. Tayyib. Kamera kita arahkan ke buku dulu. Unzur wastami' wa a'id. Unzur, ma makna unzur? Ma makna unzur? Lihatlah. Tayyib. Wastami', dan wastami' dengarkan. Tayyib. Wa a'id, dan ulangi. Dengarkan dan lihatlah dan dengarkan dan ulangi. Fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab di setiap kata disertai dengan dan. Amma fil lughah al-indonesiyah, adapun dalam bahasa Indonesia dan hanya pada kata terakhir. Misalkan yang sangat rajin di kelas ini adalah Faris, Fikar, dan Julaibib. Dan Julaibib. Jadi dannya belakangan. Dalam bahasa Arab setiap kata ada wa-nya, ada atofnya, ada huruf atofnya, ada dannya. Tayyib. Misal contoh, jaa atau hadara, telah hadir. Hadara fil fasli Faris wa Fikar wa Julaibib wa Naufal wa Fauzan wa Rafan wa Mafi. Khalas, intaha. Tayyib. Rahimahullah. Tayyib. Unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Ya Fikar, ma makna wastami'? Dengarkan. Julaibib, ma makna a'id? Mengulang, ulangi. Tayyib. Ya Tegar, ma makna unzur? Muhammad, ma arabiyatu tampilan? Tampilan. Al-ardu. Jayyid. Ahsan. Hiwaruna, percakapan kita fi hadzal yaum, di hari ini, baina, ma makna baina? Antara Khalid wa Khalil. Baina Khalid wa Khalil. Baina man maknanya siapa? Baina man wa man ya ikhwan? Khalid wa man wa Khalil. Wa'id, ana ulang. Hiwaruna al-yawm baina man wa man? Khalid wa Khalil. Khalid wa Khalil. Nam Faris, baina man wa man? La la la. Ana la uriduka an tutarjim. La, laysa turjuma. Baina man wa man? Khalid. Laysa Khalid, Khalid. Waman? Khalis. Khalid waman, dan siapa?
Taib, ya ikhwan, hiwaruna al-yawm baina man wa man? Baina man wa man? Khalid wa man? Man Faris? Man. Ma makna man? Siapa? Ma makna baina? Di antara baina man wa man? Wa Khalil. Mawjud fil kitab, ada fil kitab mawjud? Mawjud. Tayyib. Ana aqra'u lakum awwalan, ana bacakan buat antum dulu percakapannya, wa antum tastami'una jayyidan. Dan antum perhatikan dengan baik. Tayyib. Ana aqra'u lakum hadzal hiwar wa antum tastami'una jayyidan. Qala Khalid li Khalil, qala berkata ya, qala Khalid li Khalil, assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair. Walhamdulillah. Marratan thaniyah. Ma makna marratan thaniyah? Ma makna marratan thaniyah? Ma makna marratan thaniyah? Sekali lagi. Tayyib. Kemarin kan udah di pelajaran tahsin ya. Tayyib, la tansa, jangan lupa. Ma makna marratan ukhra? Sekali lagi. Tayyib. Qala Khalid li Khalil, assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair. Walhamdulillah. Wadih? Wadih maknahu, maknanya jelas. Kalau ana tanya antum wadih, maka antum tujibuna, antum menjawab na'am wadih. Ya, jelas. Wadih? Wadih? Tayyib. Kalau enggak jelas atau belum jelas, la ghairu wadih. Ghairu tidak, wadih enggak jelas. Tayyib, kayak yang ngantuk. Nah, ini ghairu wadih nih. Tayyib. Naam, wadih? Wadih? Tayyib. Tayyib. Al-an, ma makna al-an? Ma makna al-an? Al-an, ma makna al-an? Sekarang. Tayyib, sekarang. Ana aqra'u lakum wa antum turaddiduna ba'di, taqra'una ba'di. Qalliduni atau raddiduni. Ya, ikuti ana. Assalamu alaikum. Irfa'u aswatakum, angkat suara antum. Rijal, laki-laki, angkat suaranya. Khasatan tulab judud, santri baru, jangan malu-malu. Baik. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Iqra'u hadzal hiwar jama'atan. Tafaddalu.
لا ليس خالل هذا خطأ. الصحيح ماذا؟ خليل. خليل. أعد أعد. اسمي خليل. أعد. مرة ثانية اقرأوا جماعة. طيب أحسنتم. الآن أقسمكم بين قسمين. أنا bagi antum أقسمكم بين قسمين, jadi dua kelompok. الصف الأول. ما معنى الصف الأول؟ baris pertama يكون خالد والصف الثاني يكون خليل. الصف الأول خالد الصف الثاني خليل. تفضل. الصف الأول خالد والصف الثاني خليل. تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خالد. لا خليل موجود. خليل موجود. اسم خليل. لا ما الصحيح؟ ما الصحيح؟ خليل. خليل ليس خالل. لا ما في خالل. خليل. أعيد. طيب الآن نتبادل, kita gantian. الصف الثاني خالد والصف الأول خليل. الصف الثاني خالد والصف الأول خليل. تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ طيب فوزان مع نوفل. اقرأ. اقرأ. هنا. Oper-operan Ustaz. Ustaz, oper-operan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Wal kaifa haluk? Bi khairin walham. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka ya anta? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairi walhamdulillah. Kaifa haluka? Bi khairi walhamdulillah.
وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. طيب الآن نترجم هذا الحوار. نترجم, kita terjemahkan. نترجم هذا الحوار إلى اللغة الإندونيسية. السلام عليكم. السلام عليكم. ما معنى السلام عليكم? Keselamatan atasmu. طيب. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Waalaikumsalam. Nafsul makna. طيب terjemahannya sama. Waalaikumsalam. Laisa bukan waalaikumsalam. Hada salam ahli Indonesia. Ya, salamnya orang Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang as doang, as ya, ada yang askum, ada yang jangan disingkat-singkat. Tayyib. Jawabnya bukan waalaikumsalam lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Antum fasih-fasihkan ya, karena lidah itu kefasihannya butuh latihan. Kerekam. Baik. Waalaikumsalam dan keselamatan atasmu. Ismi Khalid. Ismi, apa makna ismi? Nama saya Khalid. Khalid. Masmuka. Tayyib. Ma, ikhwan, ma asal maknanya bukan siapa. Ma itu apa? Ya, untuk bertanya sesuatu yang ghairu aqil, yang enggak berakal. Apa? Asalnya apa? Masmuka. Ismuka, ismu, makna ismu? Nama. Ka-nya mu. Apa namamu? Tapi kita terjemahkan sesuai ejaan bahasa Indonesia. Siapa namamu? Tayyib. La tatakhayyal, jangan bengong ya. Rakkiz, fokus, langsung dihafal. Ma makna ma? Apa? Ma makna ismu? Ma makna ismu? Nama. Ma makna ka? Kamu, ya. Apa namamu? Maksudnya siapa namamu? Ya, siapa dalam bahasa Arab nanti beda lagi ya. Ismi Khalil. Ismi namaku Khalil. Kaifa haluka? Kaifa, apa makna kaifa? Bagaimana? Kaifa, bagaimana? Nam Julaibib. Ana sering mengucap kaif hada. Kaif itu maksudnya kaifa. Ya cuma pengucapan orang Arab kaif. Kaif hada. Gimana nih? Kaif hada. Kaifa hada. Kaif. Orang Arab nyebutnya kaif, tapi antum ketika di dalam kelas belajar jangan nyebut kaif tapi kaifa. Iqra qira'atan sahihah. Kaifa. Tapi orang Arab biasa kaif ya. Kaif halak, kaif halik. Kaif nyebutnya enggak sesuai kaidah, tapi antum di kelas harus sesuai kaidah. Kaifa haluka? Halu, makna hal. Hal, keadaan. Ka, makna ka? Ajib, jawab. Makna ka? Kamu untuk laki-laki ya. Bagaimana keadaanmu? Yani bagaimana kabarmu?
bi khair. Nah, orang Arab biasanya nyebut bekhair. Apa tuh bekhair? Oh, bi khair. Bekhair ente, bekhair. Oh, bi khair. Asalnya bi khair. Ya sama kayak orang Indonesia kan, ingin, pengen. Ya, kesana, kesono. Apalagi misalkan? Hah? Bengong mulu, bengong terus maksudnya, menghayal terus, bengong mulu. Nah, jadi ada bahasa-bahasa kayak gitu di Arab juga ada. Hah? Nangis mulu itu. Tayyib. Bi khair, walhamdulillah. Ma makna walhamdu? Dan nam fikar walhamdu dan segala puji lillah. Ish lillah? Dan segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta wa kaifa, dan bagaimana haluka kabarmu, anta kamu, dan bagaimana kabarmu kamu. Bagaimana kabarmu kamu? Ya, kabarmu kamu yang terakhir enggak usah diterjemahkan. Manfaatnya apa kalau ada pengulangan seperti ini dalam bahasa Arab? Manfaatnya adalah untuk taukid, penegasan. Berarti nanyanya serius, bukan basa-basi. Nah, fikar, tayyib. Kalau orang Indonesia kan banyak basa-basinya. Ya, maka di sini kalau ada pengulangan maknanya serius, penegasan. Misal contoh, Nam Faris. Ya Julaibib, anta mujtahid. Anta mujtahid. Mana mujtahid? Sungguh-sungguh. Kamu tuh rajin. Antum tuh sungguh-sungguh. Maksudnya antum itu benar-benar sungguh-sungguh. Misal faqat. Wal asl laisa kadzalik. Wal asl kaslan. Tayyib. Misal akhar. Ya Naufal, anta salih. Anta salih. Kamu Pak Soleh. Kamu orang soleh. Maksudnya kamu benar-benar orang saleh. Nah, pengulangan itu serius nanyanya. Wa kaif haluk ant? Wa kaif haluka anta? Dan bagaimana kabarmu kamu? Yani bagaimana kabarmu? Serius. Bi khair walhamdulillah. Bi khair, mana bi khair? Bi khair baik. Kalau bi-nya asalnya bi itu artinya dengan baik, tapi kita enggak terjemahkan dengannya. Bi-nya enggak kita terjemahkan. La nutarjim harfal ba. Kita enggak terjemahkan huruf ba-nya. Fahimtum? Wadih? Tayyib. Al-an, sekarang nantaliq, kita beranjak ila al-hiwar alladhi tahta hadzal hiwar, yang di bawahnya, baina Khawla wa Khadijah. Baina man wa man ya ikhwan? Baina man wa man? Al-hiwar baina man wa man? Khawla wa Khadijah. Tayyib. Kal'adah, seperti biasa, ana aqra'u lakum awwalan wa antum tastami'una jayyidan. Istami'u jayyidan. Ma makna istami'? Istami', dengarkan. Tayyib. Istami', dengarkan. Qalat Khawla li Khadijah, assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ismi Khawla, masmuki? Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khair walhamdulillah. Wadih?
واضح نعم فكر واضح نعم واضح طيب الآن ما معنى الآن sekarang aqra'u lakum wa antum taqra'una ba'di iqra'u ba'di baca setelah ana yani qalliduni ikuti ana assalamu alaikum wa alaikumussalam ismi khawla masmuki ismi khadijah kaifa haluki بخير والحمد لله وكيف حالك أنت بخير والحمد لله تفضلوا اقرأوا هذا الحوار جماعة طيب الآن أقسمكم إلى قسمين الصف الأول يكون خولة والصف الثاني يكون خديجة تفضلي يا خولة الصف الأول خولة الصف الثاني خديجة تفضلي يا خولة طيب تبادلوا الآن الصف الأول خديجة والصف الثاني خولة تفضلي يا خولة السلام عليكم وعليكم السلام اسمي خولة مسموكي اسمي خديجة كيف حالك بخير والحمد لله كيف حالك أنت بخير والحمد لله طيب نعم أنت يا فارس ويا فكار اقرأ Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khali. Ismi Khawla. Ismi Khawla. Ada lagi Mas Muka. Mas Muki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Mas Muki. lagi. Mas Muki. Mas Muki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairil walhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Mas Muki. Ismi Khawla Mas Muki. Ismi Khawla Mas Muki. Ismi Khawla. Mas Muki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairil walhamdulillah. Baik. Sudah Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Tabadal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Kaifa? Ismi Khawla. Masmuki. Mas Muki. Kamu takillah Muhammad. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Khadijah lah. Salah. Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. طيب يا نوفل اقرأ ثم ترجم اقرأ ثم kemudian terjem terjemahkan ada dia terjem artinya pulang طيب اقرأ ثم ترجم اقرأ الحوار بين خولة وخديجة نعم Assalamualaikum. ترجم Keselamatan atasmu. طيب Waalaikumsalam. Dan keselamatan atasmu. Ismi Khawlat. Mas Muki. Nama saya Khawlat. والله بنوفل Ana طيب نعم أنا نوفل طيب Mas Muki. لا تتحرك جنب الأكرة فوكس طيب Mas Muki, siapa namamu? طيب Ismi Khadijah. Namaku Khadijah. طيب Kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? طيب jadi untuk laki-laki ka, perempuan apa? Ki. Mas muka, mas muki. Kaif haluka, kaif haluki. Islamir, lanjut. Bi khairin walhamdulillah. Baik segala puji Dan baik dan segala puji hanya untuk Allah. bagi Allah. طيب Wa kaifa haluki anti? Bagaimana dengan kabarmu? Bagaimana dengan kabarmu? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? طيب Bi khairin walhamdulillah. Baik segala puji hanya untuk Allah. طيب Ikhwan, hal apakah terjemahan Naufal sahihah? Hal terjemah Naufal sahihah? Mana sahih? Sahih atau khata? Sahih. Al-an sekarang ihfadhu hafalkan. Daqiqatain 2 menit. Ba'da dzalika sa'as'alukum wahidan fa wahidan. Akan tanya antum satu persatu. Indonesia Arab, Arab Indonesia. Ta'al Naufal. Ihfadhu hafalkan 2 menit semuanya. Baik.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Batas tadi. Baik. احفظوا لمدة دقيقتين. بعد ذلك سأسألكم واحدا فواحدا. من لا يستطيع أن يجيب عليه القيام. انتهى وقت القراءة. أغلقوا كتبكم. أغلقوا كتبكم. أغلق. أغلق. نبدأ منك يا فارس. أنت يا فارس. Ma Arabiyatu percakapan pertama. Percakapan pertama. Wahid. Isnan.
Al-hiwaru al-awal. Al-hiwarul awwal. Al-hiwaru al-awal. Al-hiwarul awwal. Al-hiwaru al-awal. Al-hiwarul awwal. Al-hiwaru al-awal. Al-awal. Al-hiwarul awwal. Al-hiwaru awal. Awal. Al-hiwarul awwal. Al-hiwaru al-awal. Oh enggak ada. Ana enggak bilang al-hiwaru al-awwal, al-hiwarul awwal. Al-hiwaru awal. Baik. Soal tsani. Pertanyaan kedua. Ma'arabiyatu, dengarkan. Wahid. Isnan. واستمع أحسن يا فكر أغلق خلاص أغلق لا تقرأ nggak boleh baca lagi أغلق يا فكر dan bagaimana kabarmu perempuan وكيف حالك أنت السؤال الثاني يا فكر ما عربية أولمي Wa'id. ها Wa'id. وأعد Wa'id. وأعد Wa'id. ليس وعد وأعد Wa'id. طيب وأعد نعم يا جليبي ما عربية bagaimana ma Arabia itu bagaimana bagaimana Ya Naufal, ma'arabiyatu, lihatlah, perhatikan, lihatlah. Unzur, ma'arabiyatu, bagaimana? Bib, bagaimana? Kaifa, bagaimana kaifa? Kaifa, baik. Dan siapa namamu perempuan? Siapa namamu perempuan? Mas Muki, baik. Ma'arabiyatu, tampilan ya Naufal. Al-Arabu, baik. Ahsantum, Masya Allah, na'am. Alhamdulillah. Ikhwan, istami'. Dengerin. Ansahu nafsi wa iyyakum
bikathrati al-muraja'ah. Ana nasihati antum dan juga ana juga bikathratil muraja'ah, untuk banyak-banyak apa? Murajaah ad-durus wal hifdz, banyak-banyak memurajaah pelajaran, murajaah hafalan Quran, dan antum minta kepada Allah kecerdasan, karena antum gak bisa mengandalkan diri sendiri. Baik, alladzi yarzuquna al-ilm wal fahm, yang memberikan kepada kita rezeki ilmu, pemahaman. Man Allah. Antum pernah gak doa minta sama Allah, Bib? Pernah. Antum harusnya malu ketika antum lebih hafal game daripada pelajaran. Antum malu ketika antum lebih hafal nama-nama pemain bola, jadwalnya, daripada pelajaran, daripada ilmu. Nam Faris, ittaqillah. Ya, ketika antum enggak hafal-hafal, enggak paham-paham karena maksiat, ditakutkan Allah sedang berpaling kepada antum. Wal'iyadu billah. Tayyib, walidzalika, oleh karena itu, la tutfi'u, jangan antum redam, jangan antum padamkan nurul ilm bil ma'asi. Jangan antum redam, jangan antum padamkan cahaya ilmu dengan apa? Al-ma'siyah. Al-ma'siyah tutfi nurul ilm. Al-ma'siyah tadurru ahlal ilm. Nam Julaibib, maksiat itu bikin membahayakan ahli ilmu. Antum lebih hafal game daripada pelajaran, ini musibah. Antum harus menangis jadi-jadinya. Baik, ngafal kosakata bahasa Arab yang masih semudah ini antum cepat lupa, segera perbarui taubat antum kepada Allah. Baik, yang bikin antum faham hafal bukan antum sendiri, tapi ini rezeki dari Allah. Fahimtum? Wadih? Baik, wassallallahu